हेलो सांग माने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम यूजीसी नेट जेआरएफ सीपीटी एसएसबी ओडिया एग्जाम पाई प्राच्य साहित्य तत्व उपरे किछिटा एमसीक्यू आलोचना करिबा। तो आज आमर प्रथम क्वेश्चन होउची साहित्य रे रसर प्राधान्य प्रथमे किए उपलब्धि करिथिले। तो साहित्य रे रसर प्राधान्य प्रथमे भरत मुनि उपलब्ध करिथिले। परवर्ती प्रश्न भरत मुनि केउ शताब्दी रे रस संपर्क रे आलोचना करिथिले। तो भरत मुनि प्रथम शताब्दी रे रस संपर्क रे आलोचना करिथिले। परवर्ती प्रश्न ऐतिहासिक दृष्टिकोणरू काहाकू रस संप्रदायर प्रथम स्रष्टा बोली कुहा जाई थाए। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोणरू नंदी केशवर को रस संप्रदायर प्रथम स्रष्टा बोली कुहा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न नाट्यशास्त्र ग्रंथर रचयिता किए। तो नाट्यशास्त्र ग्रंथर रचयिता भरत मुनि। परवर्ती प्रश्न वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह किए कहिचंती। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह विश्वनाथ कविराज कहिचंती। परवर्ती प्रश्न रस्यते इति रसः यह कहार उक्ति। तो रस्यते इति रसः यह विश्वनाथ कविराजंकर उक्ति। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त केउ पुस्तकटी विश्वनाथ कविराजंकर। तो एथि मध्यरु साहित्य दर्पण पुस्तकटी विश्वनाथ कविराजंकर। परवर्ती प्रश्न यथा ही नाना व्यंजनौषधि द्रव्य संयोगद रस निष्पत्ति यह केउ ग्रंथरे उल्लेख अछि। तो एही उक्तिटी नाट्यशास्त्र ग्रंथरे उल्लेख अछि। परवर्ती प्रश्न पाणिनि केउ ग्रंथर रचयिता। तो पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथर रचयिता। परवर्ती प्रश्न रीतिरात्मा काव्यस्य यह कहार उक्ति। तो रीतिरात्मा काव्यस्य यह आचार्य वामनक उक्ति। परवर्ती प्रश्न विशिष्ट पदरचना रीति यह केउ ग्रंथरे उल्लेख अछि। तो विशिष्ट पदरचना रीति यह काव्यालंकार सूत्र पुस्तक रे उल्लेख अछि। परवर्ती प्रश्न काव्यस्य आत्मा ध्वनि एही उक्तिटी कहार। तो एही उक्तिटी आनंद वर्धनकर। परवर्ती प्रश्न शब्दार्थ सहित काव्यम एही उक्तिटी कहार। शब्दार्थ साहित्य काव्यम यह भामहंकर उक्ति। परवर्ती प्रश्न वक्रोक्ति काव्य जीवितम यह कहार उक्ति। वक्रोक्ति काव्य जीवितम यह कुंतंगकर उक्ति। परवर्ती प्रश्न रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यह केउ आलंकारिक कविंग रचना। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम यह पंडितराज जगन्नाथंक रचना। परवर्ती प्रश्न दश रूपक ग्रंथर स्रष्टा किए। दश रूपक ग्रंथर स्रष्टा धनंजय। परवर्ती प्रश्न औचित्य विचार चर्चा ग्रंथर रचयिता किए। तो औचित्य विचार चर्चा ग्रंथर रचयिता आचार्य खेमेंद्र। परवर्ती प्रश्न औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम
ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ତ ଔଚିତ୍ୟ ରସସିଦ୍ଧସ୍ୟ ସ୍ଥିରମ୍ କାବ୍ୟସ୍ୟ ଜୀବିତମ୍। ଏହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଳଙ୍କାରିକ ମତବାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ କିଏ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାରରେ ପରିଚିତ? ତ ଅଳଙ୍କାର ମତବାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ଭାମହ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାରରେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୀତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ରୀତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ତ ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଔଚିତ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଔଚିତ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ କେଉଁ କବିଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ? ତ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ ଭୋଜରାଜଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ କାବ୍ୟଞ୍ଚ ଇତି ବାଙ୍କ୍ମୟ ଦ୍ୱିଧା ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତକ, ଚୂର୍ଣ୍ଣକ, ବୃତ୍ତଗନ୍ଧି ଓ ଉତ୍କଳିକା ପ୍ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଚାରୋଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? ତ ମୁକ୍ତକ, ଚୂର୍ଣ୍ଣକ, ବୃତ୍ତଗନ୍ଧି ଓ ଉତ୍କଳିକା ପ୍ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଚାରୋଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଅଧିକ ଚମକପ୍ରଦ ହେଲେ ତାହା କେଉଁ କାବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ? ତ ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଅଧିକ ଚମକପ୍ରଦ ହେଲେ ତାହା ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ସହିତ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ତ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ସହିତ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଚ୍ୟାର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ତ ବାଚ୍ୟାର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅଧମ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ।